वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसे मैं यहाँ पर आया उन्होंने सलाम किया दावतुल अर्ज़ ने। आज 3 अक्टूबर 2015 है और चाश्त का वक्त है। ये देखिए ईस्ट की तरफ से सूरज, और हम इंडिया में हैं, तेलंगाना में। ऐ अल्लाह परवरदिगार, आप इन लोगों से कलाम करवाइए, गवाही दिलवाइए कि मैं जो कह रहा हूँ सच हूँ। मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच है, और अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार, मैं ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम अल्लाह का रसूल हूँ बग़ैर किसी भी नबूवत के। जब लोगों ने अल्लाह की आयतों का इनकार किया, तब गवाही के लिए अल्लाह ताला ने कलाम करने के लिए अपने दावतुल अर्ज़ को निकाला है, और वो निकला पीकॉक, जिसके हाथ में मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और उसमें सुलेमान अलैहिस्सलाम की रिंग। इससे मुराद क्या है आपको पता चल जाएगा कि एक सफ़ेद छड़ी और उसके ऊपर रिंग जैसा निशान। 2 हाथ से मुराद 2 पर, जब वो बंद करता है तो अपनी दुम को पकड़ता है उससे, और उसके पास होगा या उसके हाथ में होगा, बात एक ही है। जिससे जब इसके कलाम को देखते हुए अगर कोई ईमान नहीं लाएगा तो 100% काफिर हो जाएगा और जहन्नुमी। पहली बात तो मेरे 1290 निशान मैच होना चाहिए, वो पूरे मैच हुए हैं। फिर साथ में दमिश्क के मशरक़ी इलाके सफ़ेद मीनार के पास ज़हूर होना चाहिए, तो खादियान पंजाब निकला। दमास्कस के ईस्टर्न साइड जहाँ मसीह दज्जाल ने सफ़ेद मीनार बनाया, इसका नाम मीनारतुल मसीह रखा। फिर अब मैं आया हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। देखा आपने, जैसे मैं आया पहली बार उन लोगों ने सलाम किया, उनमें से एक ने, और उसके बाद सब ने मिलकर गवाही दी अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग कब्जे में हो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के, मुझे मालूम है, और अल्लाह ताला के हुक्म से कर रहे हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो भी कर रहे हैं। ये कोई इंसानी चाल नहीं है, आपने देखा। हालांकि यहाँ पर काम चल रहा है। फिर भी ये देखिए, ये इलाके में ऐसा भी नहीं है कि आवाज़ें आती जा रही है और मैं कोई चांस ले रहा हूँ, बल्कि मेरे ही पुकारने पे गवाही है। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह नमल आयत नंबर 82। गवाही तो आपने देख ली, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये ख़ास गवाही किस लिए? और मैं जब अच्छा सा बयान देता हूँ तब अपनी तरफ से भी तस्दीक करते हैं, क्योंकि पहला ये वाक़या हुआ 7 जुलाई 2015 को, जब मुझे मालूम पड़ा चाश्त के वक्त गवाही हुई। दावतुल अर्ज़ ने गवाही दी जब मैं अल्लाहु अकबर कह रहा था ज़ोर से। मुझे नहीं मालूम था कि इसका जिक्र बिहारुल अनवार किताब में मौजूद है। इसका जिक्र कुरान पाक की वो आयत दावतुल अर्ज़ कलाम करने वाली बात से मुझे कोई इल्म नहीं था इस बात का। तब अल्लाह ताला मुझे ख्वाब से बतलाया, तब मैं तहक़ीक़ करा, तब बात सही निकली। तो पूरे 2 महीने के बाद पलट कर मैं फिर 15 सितंबर 2015 को यहाँ पर आया, और उस दिन से लगातार गवाहियाँ चालू है। और स्पेशली मेरे लिए ही, मेरे सारे लोग पुकार कर देखे, किसी को जवाब नहीं आया। हाँ, सिर्फ 3 बार जब मैंने हुक्म दिया था कि तुम पुकारो इंशाअल्लाह जवाब आएगा, तब आया, मेरे बेटे के लिए और एक मेरे फॉलोअर के लिए बस। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। और याद रखिए, दावतुल अर्ज़ सूरह नमल सूरा नंबर 27, पारा नंबर 19, पारा नंबर 20, सूरा नंबर 27, रुकू नंबर 2, आयत नंबर 16, सूरह नमल सूरह नंबर 27, पारा नंबर 20, रुकू नंबर 6, आयत नंबर 82। ये पूरा एक ही कनेक्शन है इसका। बिहारुल अनवार में, अनवार किताब में जो शियाओं के पास मौजूद है, जो कई इमामों का कौल है, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की बिना पर है। उन लोगों के बयान में लिखा हुआ है कि पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम परिंदे की शक्ल में बैत करेंगे, और हजर अस्वद का भी जिक्र है। आप देखिए यहाँ पर काले पत्थर मौजूद है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हजर अस्वद वो वाला जो मक्का में है, वो यहाँ पर काले पत्थर जो हैं पूरे, और ये मस्जिद आयत इलाही जिसकी मैंने अभी बुनियाद रखी है,
اور صفا مروہ سے مراد یہ ہے جو خواب کی تعبیر نکلی، یہ جگہ جو 980 فٹ کی ہوتی ہے اوپر تک اگر آپ دیکھیں، اور اتنی ہی جگہ الحمدللہ صفا مروہ کی بھی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، انسانی کوئی چال نہیں، دعوت الارض کا کلام کرنا اللہ کے حکم سے ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اب یہ دعوت الارض کا کلام کرنا اللہ کے حکم سے ہے بولتے وہ کہہ رہا ہے ہاں یہ اللہ کے حکم سے ہی ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے تصدیق ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے، اور ایک دو نہیں، کتنے موروں نے میری گواہی پر گواہی دی ہے، کیونکہ لوگ آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اب اس ہی پرندے کی وجہ سے، دعوت الارض کی وجہ سے کئی لوگ کافر ہو جائیں گے، کئی لوگ منافق، اور کئی لوگ مرتد، اور کئی لوگ مومن، کیونکہ بہار الانوار کتاب میں حدیث کی یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے یہ واقعہ ہوگا کہ جبرائیل علیہ السلام بیعت کریں گے، پھر میکائیل علیہ السلام یعنی بارش کے فرشتے۔ تو یہ واقعہ ہوا الحمدللہ ہمارے ساتھ، الحمدللہ۔ اب آپ یہ بھی غور کیجئے کہ دعوت الارض نکلے گا تو کون سی جگہ سے نکلے گا؟ ایک زمین کا علاقہ ہی ہوگا کوئی چھوٹا، جہاں پر سارے انسان تو جمع نہیں ہوں گے، تو پھر یہ سین سارے جہاں کو بتایا جائے گا۔ آج انٹرنیٹ یوٹیوب کے ذریعے یہ سین الحمدللہ اس کیمرے سے ریکارڈ کر کے میں بیان کر رہا ہوں، جہاں پہ کسی انسان کی چال نہیں، اللہ کی قسم، میری قسم پہ بھی ان لوگوں نے گواہی دی ہے۔ اور دیکھیے آپ، جب میں نے اللہ سے دعا کر کے ان سے گواہی مانگی ہے، تب انہوں نے خود سے گواہی دی ہے میرے بیان کے ساتھ۔ تو میرے بیان کی تصدیق اللہ تعالیٰ دعوت الارض سے کروا رہا ہے، اور ساتھ میں میرے ساتھ 1290 آئیڈینٹیفیکیشن پروفز کا سلسلہ موجود ہے۔ سب سے زیادہ شرک کہاں؟ ہندوستان میں۔ سب سے زیادہ بیٹیوں کو کہاں مار دیا جاتا ہے؟ ہندوستان میں۔ سب سے زیادہ بدکاری کہاں؟ بدکاری اور ظلم زیادتی کہاں؟ ہندوستان میں۔ تو پھر سب سے زیادہ نام کے مسلمان کہاں؟ ہندوستان میں۔ تو پھر مسیحا کو کہاں پر آنا ہے؟ ڈاکٹر کو کہاں پر آنا ہے؟ ہندوستان میں۔ تو کیا ہندوستان کا ذکر موجود ہے حدیث میں؟ جی ہاں، غزوہ ہند کا ذکر موجود ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ شام جو مشرق میں ہوگا، مشرق مشرق مشرق، خراسان، خراسان کے معنی مشرق کے ہیں، جہاں سے سورج نکلتا ہے۔ اگر آپ پوری تحقیق کریں تو جو سمبولک پریڈکشن ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو خواب کے ذریعے ہے یہ ساری بشارتیں مسیح دجال کے بارے میں، مسیح دجال کے بارے میں، مسیحا کے بارے میں، مہدی کے بارے میں، ساری، اور مسیح اور قرب قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جو بیان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ پورا خواب کے ذریعے، اور خواب کی تعبیر دوسری ہوتی ہے الحمدللہ۔ آج 3 اکتوبر 2015 ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میرا بیان بالکل سچا ہے، میں عیسیٰ مسیح آخر الزماں مہدی علیہ السلام ہوں، یعنی اللہ کا بھیجا گیا ہوا ہوں، یعنی اللہ کا بھیجا گیا ہوا ہوں، اور بھیجے گئے ہوئے کو عربی میں کہتے ہیں رسول۔ میں نبی نہیں کسی بھی قسم کا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں، یعنی بھیجے گئے ہیں کام کے لیے، اور خبریں دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اسی لیے وہ آخری نبی ہیں۔ یاد رکھیے، حدیث شریف میں ایک بیان آتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، پھر اسی حدیثوں میں یہ بیان آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو بھیجے گا۔ تو دونوں باتیں غلط کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمتاً یہ بیان کیا ہو اللہ کے حکم سے، تاکہ جب یہ حدیث قرآن سے ٹکرا جائے، کیونکہ قرآن پاک اور حدیثیں دوسری گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کا رسول عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آئے گا، اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہو کہ میرے بعد کوئی رسول نبی نہیں ہے، مطلب ایک رسول آنے کی بشارت تو ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام، مگر وہ نبی نہیں ہوں گے۔ تو اس کو جو ہے جیسا کہ بال رکھ مت کاٹ، اگر آپ دو انداز سے پڑھیں تو بال رکھ مت کاٹ یعنی کاٹ دے، بال رکھ مت کاٹ یعنی مت کاٹ۔ تو اسی طریقے سے انداز بیاں، کیونکہ قرآن کی آیت نہیں ہے وہ حدیث شریف، قرآن کی آیت تو پکی ہے جس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی جماعت احمدیہ ہے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے، میں نے اتنے ویڈیوز ڈالے، میں نے بارش کے معجزے بتائے ہیں اللہ کے حکم سے، جو اللہ کی دعا پر ہے، اور مسیح دجال کو پیش کیا ہے پورے طریقے سے۔ اور میرا ظہور سفید مینارہ مشرقی علاقے میں دمشق کے ایسٹرن سائڈ جو پنجاب قادیان نکلا، جہاں پر مینارۃ المسیح مسیح دجال نے پہلے بنایا تھا، میرا ظہور وہاں پر 1991 میں ہو گیا ہے، اور اس کا پورا ذکر ریولیشن چیپٹر نمبر 13 میں بھی آیا ہے کہ مسیح دجال کا پورا ذکر، کہ پورا گروپ رہے گا، اس کے ہیڈ سے رہیں گے، اس کے امیر رہیں گے، اس کے چوتھا بیٹے کے وقت، چوتھا جو خلیفہ ہے اس کے وقت مسیح ظاہر ہوگا۔ اس کا ذکر جو ہے زکریا چیپٹر نمبر
11 वर्ष नंबर 15 से लेकर 17 तक मौजूद है कि अल्लाह ताला एक झूठे मसीहा को पेश करेगा जो उल्टा वो लोगों को खाएगा, यानी तबाह करेगा। तो फिर अल्लाह ताला ने शैतान को साबित करने के लिए मसीह दज्जाल को पेश किया। फिर अल्लाह ताला अपने आप को साबित करने के लिए हुज्जतुल्लाह मेहदी अलैहिस्सलाम यानी मुझे पेश किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी किताबों से तस्दीक हो रही है। अब लोगों को इल्म नहीं है, बेवकूफ़ी कर रहे हैं, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं अल्लाह के हुक्म से फिर एक बार पुकारता हूँ और मुमकिन है अल्लाह ताला फिर से इनकी गवाही दिलवा दे मेरे हक़ में। दावतुल अर्स यही हैं, पीकॉक। और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी मसीह दज्जाल ने दावतुल अर्स ताउन के कीड़ों को कहा, क्योंकि वो था इफलासी शैतानी नबी, शैतानी मसीह, तो उसके लिए तो इफलासी हरकत ही होगी ना। मेरे लिए तो मुबारक, क्योंकि मोर एक खुशी का मोर जो है ना हसीना है, अपने इसके पर लगा के भी और हसीन बनने की कोशिश करते हैं। ये बिलावल परिंदा है और पहली बार सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ इनका जिक्र मौजूद है बाइबल में। जो हिंदुस्तान से सोना चांदी आइवरी जाती थी, यही है। देखा आपने? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐ अल्लाह पाक, मैंने जो भी बयान किया है उसकी तस्दीक के लिए मैं फिर आपसे दुआ करता हूँ कि मेरे पुकारने पर उनकी गवाही दिलवाइए। अल्लाहु अकबर। जितनी बार मैं पुकारूं उतनी बार गवाही आना चाहिए। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। दो गवाही अल्लाह के हुक्म से, दो बार। अल्हम्दुलिल्लाह, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, मेरे अल्लाह का लाख लाख फजल है। तो कलाम कौन सी ज़बान में करेगा? दावतुल अर्स। सवाल ये पैदा होता है, दावतुल अर्स कलाम करेगा अपनी ही ज़बान में। और अल्लाह ताला सूरह अनमल से यही सिखा रहे हैं कि वो इंसानी ज़बान में कलाम नहीं करेगा, वो इस तरीके से गवाही देगा जैसे अभी आपने देखा मेरी दुआ पर अल्लाह से अल्लाह ने दिलवाया है। और ऐसा भी नहीं है कि मोर आवाज़ कर ही रहे हैं, हर 2 मिनट 3 मिनट को कर ही रहे हैं तो मैं चांस ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इसमें किसी की टेक्निक नहीं है, ये अल्लाह की चाल है और अल्लाह की चाल सबसे अच्छी चाल है और सच्ची चाल है, कोई इंसानी टेक्निक नहीं। वल्लाहु खैरुल माकिरीन वल्लाहु अज़ीज़ुल इंतकाम। आप देखिए इस वक्त चाश का वक्त है और आप देख रहे हैं कि ये और एक ख्वाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा होगा ज़रूर, क्योंकि सबूत तो मिलता है पढ़ा है, लेकिन वहाँ पर यह जिक्र नहीं कि ख्वाब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वहाँ पर बशारत ये दी जा रही है डायनासोर्स के ढांचे निकलने की ज़मीन से, ये भी हदीस शरीफ मौजूद है। और अब सूरज का उल्टा निकलना बाकी है, क्योंकि बड़े निशाना बड़े निशान ज़ाहिर हो रहे हैं। मैं खुद अल्लाह की एक बहुत बड़ी निशानी हूँ। मेरा जब इनकार किया गया तब अल्लाह ताला ने ज़मीन से एक जानवर निकाला कलाम करने के लिए, और वो है दावतुल अर्स, और वो निकला पीकॉक। पीकॉक चहीता परिंदा दुनिया का, जो पानी पर भी चलता है, पानी पर भी तैरता है, ज़मीन पे भी चलता है और उड़ता भी है, लेकिन इसकी उड़ान बहुत छोटी छोटी होती है। जो एडल्ट होता है, एडल्ट पीकॉक, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम। इसमें आप गौर कर लीजिए, मैं जो बयान कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इसको पूरा देखिए, और अल्लाह की कसम मजाक मत करिए अपनी ज़िंदगी के साथ। काफिर बदतरीन इंसान है वो जो इतना देख लेने के बाद ईमान नहीं लाएगा। ये मैं नहीं, हदीस और कुरान बयान कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर।